عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في الفيديو جديدة هذه. دونك باش نحكيو فيها على لو ديبول ال سي. دونك باش نكملوا بارابور لي اوسيلاسيون ليبر نون امورتي دون ان ديبول ال سي. شفنا مع بعضنا قبل الفينومين فيزيك اللي يصير en fait dans un dipôle LC. شنو هو l'échange d'énergie entre la bobine et le condensateur. دونك شفنا هذايا الكل d'un point de vue phénomène physique فهمناه مع بعضنا. واليوم باش نبداو في l'étude théorique نتاعنا. باش نبداو بليزيكواسيون ديفيرونسيال. باش نعملوا لي ديفيرونت ايكواسيون ديفيرونسيال اللي نجموا نلقاوهم في السيركوي. ايكواسيون ديفيرونسيال en UC, en I, en U bobine. لازمكم توليو à l'aise avec toutes ces équations différentielles, avec la notion de pulsation propre, la période propre et ainsi de suite. Donc نشوفوا هذا الكل dans cette vidéo là. Et donc في les vidéos suivantes باش نحكيو على حاجات اخرين كما كيما les solutions et après les aspects énergétiques. OK. Donc voilà, تابعوني في الفيديو هذايا باش نفسر لكم tout ce qu'il faut على les équations différentielles. Très bien. Donc un petit rappel tout d'abord à dipôle LC. Donc le dipôle LC qui m'a en fait c'est quoi? C'est un condensateur chargé. J'ai noté ici chargé, chargé. Bon, en réalité le dipôle LC c'est tout simplement un condensateur avec une bobine. Donc c'est ça. Un dipôle LC. Donc c'est un dipôle parce qu'il a deux pôles, un premier pôle, un deuxième pôle, ok. L parce qu'il y a une inductance L. Cette inductance, mais تكون عندها résistance interne égale à 0. Et vous avez bien compris en fait. C'est un modèle théorique parce qu'en réalité, ما فما حتى bobine résistance interne égale 0 parce que tout simplement, le bobine متكونة par un fil ou أي خيط en fait de cuivre par exemple. Il a forcément une résistance interne. Okay. Donc, on a voilà dipôle LC fi une bobine purement inductive ou fi un condensateur. Donc, c'est ce qu'on appelle dipôle LC. Donc, nous généralement donc في الكور نتاعنا le condensateur لازم يكون initialement chargé. علاش لازم يجيب une énergie avec lui. Donc, هذاك علاش لهنا généralement باش ناخذوا un condensateur qui est initialement chargé. Donc ناخذ le montage نتاعي. donc قبل ما نبدا نعمل les équations différentielles باش ناخذ montage. donc هذا باش ناخذ le condensateur نتاعي qui est initialement chargé. donc voilà, il a des charges positives des charges négatives. كان تفكروا كيفاش نعملوا الشارج en fait من الاول كنا عندنا لهنا un générateur de FEME. donc يعطيني une tension E comme ça. et donc باش يخرج لي un courant اللي هو خذينا le sens positif du courant I, le sens positif comme ça, puis donc j'atteins ce sens là. Et donc forcément le condensateur est chargé par des charges positives là, des charges négatives là. Ensuite j'enlève cette partie là. Donc le générateur que j'avais ici, donc je l'enlève comment? Globalement en fait quand on dit un commutateur, donc soit يمشي لنا soit يمشي لنا. et du coup كي نحطه في البوزيشن الثانيه هذه cette partie là تولي عباره ماهيش موجوده خاطر السيركوي يولي ouvert. et donc نرسم كان البارتي هذه. Donc, تشوفوا لهنا le sens du courant خليته le même sens en fait, c'est le sens du courant positif choisi arbitrairement. Sachant لهنا كما شفنا en fait في الفيديو وقت اللي فسرنا الفينومين فيزيك قلنا puisque c'est la plaque هذه qui est chargée positivement en réalité وقت اللي نسكر l'interrupteur donc là le courant réel en fait بيخرج dans ce sens là parce qu'il يخرج من البورن positive. mais هذا en fait c'est le courant ce qu'on appelle le courant arbitraire qu'on a choisi positivement. On considère que ce sens-là, c'est le sens positif. Le courant réel fait le sens contraire. Le courant réel il est considéré négatif. Et le courant réel il dans le même sens, on considère que le courant réel est positif. Voilà. En fait, كل مرة نذكرها على خاطر فما voilà برشا تلامذة يلقاو difficulté en fait à visualiser ça. Très bien. Donc, il y a le sens positif arbitraire comme ça. Donc, la tension au banc du condensateur est UC. Ou tension au banc de la bobine, puisqu'on est UL. Donc, on a les deux tensions. OK? La loi des mailles. Donc, la loi des mailles, je choisis une maille comme ça. Bon, je choisis par exemple le maille heavy. Donc, on les tensions de machine dans ce sens-là. Donc, il y a UC, puisqu'on compté positivement, comptabilisé positivement. Ou هذه زاد ماشية dans le même sens que la maille, donc elle est comptabilisée positivement ici, plus UL égale à 0. Ok? Alors, نبداو إذا كان يطلب مني l'équation différentielle en UC. شنو عندي déjà لهنا ال UC موجودة في اللوا دي ماي, donc il faut pas toucher ça, نخليوها كما هي. توا الحاجة الوحيدة اللي لازم نبدلها هي ال UL. donc شو اللي عندي؟ voilà étoile معناها l'équation هذه. donc l'équation étoile هذه نتاع اللوا دي ماي تولي لي donc UC ما نمسهاش خليها كما هي.
وهذه يو ال بيسك ما فيهاش يو سي لازمني نبدلها دو تيل فاسون نوصل لليو سي. دونك باش نبدل اون فيت ترانسفورماسيون دو باز هي يو ال نردها ال دي اي سور دي تي. Et donc tout ça c'est égal à 0. Ok. Or, donc là la question اللي باش نسألها كيفاش à partir من الكورون I نجم نوصل للتونسيون يو سي. اوكي خاطر لوبجيكتيف نظهر اليو سي مش الاي لهنا. بيان سور لهنا ال ما نجمش نبدلها خاطر ال سي اون كونستانت ان فيت اللي هي لاندكتونس. دونك الحاجه اللي نجم نبدلها اللي نعرف الاي تنجم تكون عندها اون ريلاسيون افيك يو سي. enfin الحاجه اللي معناتها تنجم تكون عندها ريلاسيون مع اليو سي هي الاي. اوكي دونك الاي نعرفوا اللي هي ديريفي de c fois uc. علاش خاطر الاي هي ديريفي دو q par rapport au temps. donc dérivé de q par rapport au temps. اوكي والq هي c fois uc. donc الاي نجم نقول هي ديريفي دو c fois uc par rapport au temps. هاك ظهرت لي uc لهنا. وبيان سور c هذه سي اون كونستانت نجم نخرجها من الديريفي. donc تولي الاي هي c fois ديريفي دو uc par rapport au temps. donc اذا كان نمشي لليكواسيون نتاعي هذه donc الuc نعاود نكتبها ال donc هذيك جو لا توش با وديريفي دو اي par rapport au temps باش تولي. donc باش تولي هي regardez dérivé de i par rapport au temps هي dérivé par rapport au temps de qui i شنو قلنا هي c fois dérivé de uc par rapport au temps. donc c c'est encore une fois une constante نجم نخرجها لبرا من الديريفي هذيك. donc تولي c fois la dérivée de la dérivée اللي هي dérivée carré de uc par rapport au temps. donc c fois dérivée carré de uc par rapport au temps. donc voilà c fois dérivée carré de uc par rapport au temps. تولي هذه. ok donc ça c'est une équation différentielle. déjà نجموا تحبسوا لهنا اذا كان مثلا في l'exercice يقول لكم montrer que l'équation différentielle s'écrit uc plus lc d carré de uc par rapport au temps donc égale 0. نجموا تحبسوا لهنا. maintenant نحنا شفنا مع بعضنا en fait ديما dérivée اللي عندها الدوغري لا le plus important هي نحبوا نخليوها وحدها. دونك ما نخليوهاش مضروبه في حد شيء. دونك شنو نحب نخلصوا من ال سي شنو نعملوا نقسموا على ال سي لهنا ونقسموا على ال سي لهنا. دونك شنو باش تولي عندي باش تولي عندي الديريفي كاري دو سي تبقى وحدها واليو سي هذه شنو باش تولي 1 سور ال سي والال سي لهنا هذه بيان سور تتنحى. اوكي دونك بلس 1 سور ال سي فوا يو سي ايغال ا 0. وهل 1 سور ال سي هذه نجم نسميها اوميغا 0 au carré. donc هذيك 1 sur LC نسميها اوميغا 0 voilà au carré. et donc ça me donne cette équation différentielle. bien sûr dans les exercices إذا كان ما قالكش on pose 1 sur LC هي اوميغا 0 au carré ما تبدلهاش وحدك. donc تخلي l'équation différentielle تحبس لهنا et c'est tout. لهنا أنا في الكور je vais supposer اللي 1 sur LC هي اوميغا 0 au carré. donc ça me donne ça. voilà هاكا avec oméga 0 carré égale 1 sur LC. اش معناها اوميغا 0. donc اذا كان j'applique la racine carrée لهنا ولا racine carrée لهنا. donc racine carrée de oméga 0 carré هي oméga 0 والracine carrée de 1 sur LC هي racine de 1 sur racine de LC. racine de 1 هي 1 و racine de LC l'autre تبقى racine de LC. donc تبقى oméga 0 هي 1 sur racine de LC. وهذا ce qu'on appelle la pulsation propre du dipôle LC. علاش نسميوها propre معناها الخاصه به خاصه بالديبول LC خاطر تشوفوا في الاكسبرسيون نتاعو في الاكسبرسيون نتاعو en fait ça dépend que de L et C. معناها الفالور نتاع l'oméga 0 هذه ne dépend que des caractéristiques du circuit. معناها ça dépend de l'inductance de sa bobine ومن الكاباسيتي نتاع الكوندنساتور نتاع الديبول LC. donc c'est une quantité qui ne dépend vraiment que des caractéristiques du circuit. voilà donc هالبولساسيون بروبر هذه بالنسبه للناس اللي تبعوني في الفيديو اللي عملته على السينيال سينوزويدال تعرفوا البولساسيون بروبر. البولساسيون دو مانيير جينيرال اوميغا 0 هي تعطيني فكره على الفريكونس نتاع سينيال. اوكي دونك فوالا دونك اوميغا 0 est appelé pulsation propre du dipôle LC. وكما شفنا مع بعضنا زاد اونكور اون فوا في الكور على سينيال سينوزويدال. بالنسبه للناس اللي ما شافوش الكور هذاك ننصحكم تمشيو تشوفوه سي تري انتريسون تفهموا فيه برشا حاجات. دونك نعرفوا لي اوميغا بصفه عامه هي 2 بي sur la période t. اوكي والا تنجم تكتب زاد 2 بي فوا لا فريكونس اف اوكي نتاع السينيال. et donc اذا كان نسميوه اوميغا 0 شنو نقولوا 2 بي sur البيريود باش تولي اسمها تي 0 بيريود بروبر والفريكونس باش تولي هي 2 بي فوا لا فريكونس بروبر اف 0. دونك هذاك شنو عملت عطيت لهنا. اوكي دونك تي 0 نسميوه البيريود بروبر. بيريود معناها
نتاع l'oscillateur LC هذاك معناه qui ne dépend que des caractéristiques de l'oscillateur والفريكونس معناها تسمى fréquence propre معناها هي fréquence qui ne dépend que des caractéristiques نتاع l'oscillateur نتاعنا LC du circuit LC معناها. Donc voilà, T0 période propre, bien sûr la période ça se mesure en secondes, ou la fréquence propre ça se mesure toujours en hertz. En fait la fréquence propre au final c'est une fréquence, ok? Ou la pulsation propre, donc ça se mesure en radians par seconde. Voilà, donc c'est l'équation différentielle en UC. Il n'y a rien de compliqué. Donc c'est facile. L'équation différentielle en Q de T. Bon, l'équation différentielle en Q de T, la première façon l'équation différentielle en Q de T, c'est à partir de la loi des mailles. Donc elle a UC plus UL égale à 0. Ok? Donc l'UC, qui va nous le Q, puisque nous avons l'équation différentielle en Q de T, l'UC c'est facile. Nous avons Q sur C, avec le Q. Tawa, l'UL, est-ce que nous avons le Q directement? Non. L'UL, c'est L fois dérivée de I par rapport au temps. Donc ok, et ça me donne ça égal à 0. Maintenant, là, je vais le Q, je vais transformer le Q. Donc nous avons I est dérivée de Q par rapport au temps. Voilà, avec or. I égale dérivée de Q par rapport au temps. Donc, quand je vais نكتب شنو باش تولي QC نعاود نكتبها لنا plus L في بلاصة dérivée de I باش نكتب dérivée de Q. Or, la dérivée de la dérivée, c'est ce qu'on appelle la dérivée au carré. Dérivée carré de Q par rapport à dt au carré. Donc, ça me donne 0. كالعادة نحبوا la dérivée la plus importante تولي مش مضروبة في حد شيء. Donc, نقسموا هذه على L ونقسموا هذه على L. Bien sûr, 0 لازم يتقسم على L, mais 0 sur L, ça donne 0. Donc, زائد نقسموه. Donc, là, يبقى عندي dérivée carré de Q par rapport au temps. Là, تولي عندي 1 sur LC fois Q. OK? Égale à 0. وهل 1 sur LC, bien sûr, بكري سميناها oméga 0 au carré. Donc, je vais عندي dérivée carré de Q par rapport à dt au carré. Plus 1 sur LC, lié oméga 0 au carré fois Q. Égale à 0. OK? Autrement, نجم واحد اخر يقول اوكي سا سا ريان معناها باش نرجع لوا دي ماي ونعاود نعمل هذا الكل نجم انا بيسكو طلعت ليكواسيون ديفيرونسييل دو يو سي اون يو سي باردون اوكي ما عليا اون فيت كان نجي جو ملتيبلي الناس الكل بار سي دونك نجي في ليكواسيون هذه نقول اوكي هذا الكل جو ملتيبلي بار سي شنو يعطيني فوالا هذاك اش عملت لهنا دونك تولي دونك لا سي فوا ديريفي كاري دو يو سي Donc là, C fois dérivée carré de UC. Or, le constante C, نجم ندخلها في وسط dérivée. تعرفوا en fait une constante, نجم ندخلها ولا تخرجها من dérivée sans aucun problème. Je vais عندي dérivée carré de C fois UC sur dt au carré plus l'oméga 0 au carré لهنا ما نمسهاش ولهنا تولي C هذيك تتنشر لهنا على هذه تولي C fois UC. و bien sûr صفر fois C تبقى صفر. Donc شو ولات عندي C fois UC هي Q و C fois UC لهنا هي Q. Et donc, tu as l'équation différentielle en Q. Ok, voilà. Donc, c'est l'équation différentielle. Il t'a bécri à partir de la loi des mailles. نجم تستنتج هذا directement من l'équation différentielle en UC. تشوفوا en fait اللي une équation différentielle تهزك l'équation différentielle واحدة أخرى. Ensuite, l'équation différentielle en I. Donc, معناها exprimée en I de T اللي هو الcourant. Donc, واحد من الاثنين soit à partir de l'équation différentielle اللي طلعتها توا من Q de T par exemple. Donc, شنو اللي يقول OK, dérivée carré de Q par rapport à dt au carré هي شنو هي dérivée de la dérivée de Q par rapport au temps. هكا ولا or la dérivée de Q par rapport au temps هي courant I. Donc, je suis dérivée de I par rapport au temps. Voilà. Dérivée par rapport au temps de dérivée de Q par rapport au temps. Donc, هذيك عوضتها بدérivée de I par rapport au temps هنا. ومن بعد اوميغا 0 كاري ما مسيتهاش والكيو نعرفوه هي البريميتيف دو اي فوالا دونك تولي عندي ليكواسيون ديفيرونسيال هذه هاكا ابارتي من ليكواسيون ديفيرونسيال اون كيو دو تي طلعت ليكواسيون ديفيرونسيال اون اي اي بيان سور نجم نطلع لا ميم شوز ابارتير نعاود نخرج من لوا دي ماي ونمشي نطلع ليكواسيون ديفيرونسيال اون اي voici donc لهنا إذا كان نخرج من لوا دي ماي عندي UC plus UL égale à 0 donc UC نجم نقول هي Q sur C donc la première transformation le UL هي L dI sur dt voilà c'est égal à 0 donc là ظهرت لي I par contre لهنا في الQ مازالت ما ظهرت ليش الI
اوكي بون لهنا باش نتخلص من ال نقسم على ال لن و ال لن بيان سور ال لن 0 sur ال ça change rien تبقى 0 q sur lc معناها هي 1 sur lc fois q ولهنا ال و ال تتنحى تبقى كان ديريفي دو اي بارابور او طون. اش مازال عندي؟ مازالت عندي لهنا الكيو لازم نعوضها بحاجه فيها الاي اور كيو هي البريميتيف دو اي بارابور او طون. دونك باش يولي عندي ديريفي دو اي ها هي اوميغا 0 كاري اللي هي 1 sur lc باش نعوضها باوميغا 0 كاري والكيو عوضتها primitive de i dt donc égale à 0 et donc j'obtiens la même équation différentielle اللي طلعتها بكري l'équation différentielle en i. Enfin, l'équation différentielle en UL de T. Donc la tension aux bornes de la bobine. Donc nous UC plus UL égale 0. Ok. Donc là, c'est un peu plus compliqué en fait que les équations différentielles en fait dans les exercices ou في الليتيراتور في الكتب de manière générale. هذاك علاش حبيت نعطيها لكم لهنا. خاطر تنجموا تلقاوها في l'examen quand même باش يتستي voilà l'intelligence des élèves. Donc là, en gros, donc nous avons la dérivée carrée de cette équation. Ok. Allez, je rate UC plus UL égale 0. معناها la dérivée carrée de tout ça, c'est égal à la dérivée carrée de 0. Il est après 0. Ok. Voilà, qui a la dérivée carrée de tout ça, c'est égal à 0. On بعد donc dérivée carrée ننشرها pardon, toi les dérivées carrées نتاع هذه مع dérivée carrée نتاع هذه. Donc voilà. Donc تعطيني dérivée carrée de UC plus dérivée carrée de UL égale à 0. La dérivée carrée de UC تعرفوا لي UC نجم نكتبها هي Q sur C هكا ولا. donc sur C هذيا معناها هي عبارة 1 sur C 1 sur C نجم نخرجها لبرا c'est une constante نخرجها لبرا من الديريفي تولي عندي 1 sur C fois dérivée carrée بقى كان Q لهنا voilà. وال UL ben je la garde comme elle est parce que là où j'ai l'équation différentielle en UL et donc ça sert à rien باش نبدل لهنا. donc اذا كان لو جعل l'équation différentielle en UL ما نبدلش toutes les grandeurs معناها اللي فيهم UL. ensuite هاد dérivée carrée هذه de Q en réalité هي c'est la dérivée de la dérivée de Q والdérivée de Q هي شكون؟ هي I. donc باش تولي donc هذه هي I معناها هذه الكل هي dérivée de I par rapport au temps. donc هذاك علاش جيت لهنا dérivée carrée de Q par rapport au temps عوضتها dérivée de I par rapport au temps. alors لهنا اش بقى ناقصني على UL la tension au bord de la bobine. UL ما تنساوش اللي هي L fois dérivée de I par rapport au temps. ok. donc عندي dérivée de I par rapport au temps ناقصتني كان باش نضرب في L لهنا. بون نضرب في L فوق L اللوطة باش كايني ما عملت حتى شيء. donc باش يولي عندي L fois dérivée de I par rapport au temps لهنا اللي هي UL. ok. وبتظهر لي هنا 1 sur LC اللي هي اوميغا 0 au carré. donc هذاك شنو باش نعمل 1 sur LC هي اوميغا 0 carré L fois dérivée de I par rapport au temps هي UL و dérivée carrée de UL par rapport au temps هي هذه. et donc تولي عندي l'équation différentielle en UL. voilà c'est pas compliqué juste إذا كان عرفتها une seule fois ومن بعد نجم نطلعها. mais عندي une autre méthode نجم نطلع بها l'équation différentielle en UL. كيفاش؟ باسكو نعرفوا en fait نحنا اللي à chaque instant عندنا UL égale moins UC معناها d'après la loi des mailles قلنا UC plus UL égale 0 معناها اللي toujours UL هي égale à moins UC. ok. donc هذا شنو نجم نعمل به الحكايه هذيا juste نمشي l'équation différentielle en UC donc هذه ونجي نعوض في بلاصه UC لهنا نكتب moins UL. ok. خاطر UC هي moins UL. ok. donc تولي عندي شنو dérivée carrée de moins UL plus oméga 0 carré fois moins UL égale 0. donc نجم ensuite نخرج moins en facteur البرا. donc الموان هذه والموان هذه تخرج البرا تولي hop comme ça عندي moins لهنا en facteur عندي UL. ok. معناها moins tout ça égale à 0. إذا كان moins tout ça égale à 0 معناها tout ça égale 0 حتى من غير الموان نتاعو. معناها باش يولي عندي dérivée carrée de UL وهنا UL égale à 0. donc j'obtiens ça. voilà نخليكم تخمموا فيها في عقلكم. c'est pas compliqué c'est simple. et donc là عملنا toutes les équations différentielles اللي تنجموا تلقاهم en fait dans un circuit LC. merci beaucoup de votre attention وبسلامة.